Ay, hello ma'am. Ito ma'am, pahawak ko lang siya sa inyo ma'am, di ba? At least yan, finally nakita mo na siya ma'am sa ano, in person. Di ba malambot siya, di ba ma'am? Mm-hmm. Sa TikTok ko lang kayo nakita. Thank you ma'am. Thank you for supporting me Hindi ma'am. ko kayo kung saan Hindi ko akalain na, siyempre nag-upload lang ako. Hindi ko in-expect na someone like you ma'am would take your time pa to watch and then visit pa, more visit pa. supporting this. Dito lang po ba kayo nag-work ma'am or taga dito lang? Bumaba lang po ako kasi Ortigas pa ako. Thank you. Oy, thank you ma'am. Sinadya mo pa talaga. Oo, kasi natin ko nga po. Diba ma'am, I'll make your time worthwhile ma'am. Pero na ako, naka-decide na ako. Mhm. So, dalawa pong blueberry. Dalawang blueberry. Isang chocolate. Sige pa man, isang chocolate. Sa taas ma'am yung black sesame, masarap din siya. Kung ayaw mo ng matamis ma'am, black sesame tsaka peanut butter. Okay. For kids po, pwede yung chocolate. O chocolate mo, definitely ma'am. Gusto mo dalawang chocolate na rin ma'am? Gusto ko mag-try pa na. Peach ma'am, pwede. Yes, Peach. peach ma'am. Tsaka to triple cheese ma'am, pang kids ba? Lahat ba pang kids ang Hindi gusto naman mo? po, syempre meron. Yung iba, hindi lang pang bata ma'am. No? Yung ganito po, how much? 150 isang pair ma'am. Ano po ito? Mango ma'am, or pwede plain din ma'am. Yan, pag pambata ito mga to. Pag pang-isip bata naman ma'am. So ito pa tama. Dalawang Blueberry, isang chocolate. Isang Aha. Isang peach. Aha. Yung nandun ma'am, yung pear, gusto mo yun ma'am? Para ubos na rin yung nandun. How much na po ba yun? Ano pa lang yun ma'am? 280 or 530 lang po ma'am. Tapos, ito po. Sige pa ma'am. Ano po ito? Muscat na grapes ma'am. Sige, isa pong ganito. Mhm. Ay, Balian na lang yun ma'am. Lagyan ko na mango o gusto mo plain na lang tayo? ako meron po. Sige po. Mango daw. Palagyan ko lang mama. In-offer ko lang po sa ka-office mate. Thank you mama. Nagpasabay ba sila ma'am? Pinakita ko po. Ah. Kasi baka gusto mo. Patungan mo ma'am. Lagyan mo Ay, di na po. 20 pesos isa. Joke lang. Business thing pa. Kunin ko lang yung calculate para sure na tama yung ano ko ma'am. Yung cake ma'am, ibenta pa rin. May cake akong bibigay sa'yo na free mama. Oo, kasi sinadya mo pa ako dito ma'am. Hindi po ba kayo nag-SM? Like, Meron din ma'am SM North kanyari. Yung Mega Mall kasi wala masyadong dito sa North. podium sana kaso di ko alam paano makapasok dun eh. 680 lang ma'am. Bigyan na lang kita free cake ma'am. Dalawang to. Isang peach. Wait lang. 320. 320 ang sukli. Pero alam mo sa Shangri-La ma'am, meron ma'am, di ba? Opo, kaya nung sobrang layo ko po kasi sa North po ako. Since madadaanan po ito ng MRT. Bagay. Hindi ko na North ang uwi mo ma'am. Yes. North Caloocan ka ba ma'am? Or Fairview lang? South pala. South. Parang niya. Mm. Pero If yung it- work ko po sa North. If ever ma'am, you can order online din ma'am. Ayun po yung una kong dapat. Ayan. Nung nakita ko po yung poster na nandito. Meron dito. Pumayag po. Yan. Yung plastic na bibigay ko sa'yo, nandun yung details namin Ah, para you can order online din ma'am. Plastic. Meron pa. Maliit. Hindi. Para balot ako ng picture. Meron naman yung iba. May binalat ka na. Sige. Thank you so much ma'am. Anong name niya ma'am? Jen po. Jen. Thank you ma'am. Baka po mag-order yung company niyo ma'am or pang Christmas party yan. You can also consider din ma'am. Ano po? Pwede naman pa-deliver po ma'am. Or giveaways ma'am kasi may box ako ma'am yung ganyan ma'am. So, pwedeng 6 ma'am, pwedeng 4 yan. Saka next week ma'am may re-release kasi ako. New flavors din siya and new ano din. New flavor din siya ma'am. Ano siya ma'am? Sa isang box ma'am, 6 na siya ma'am. Pero smaller, parang mini tawag ko dun. Tapos lahat ng iba-ibang flavor, ano na siya, assorted na siya. Plus the new flavor. So yung peach kasi, peach, raspberry yung new flavor ko ma'am. May cake yan. Ma'am, bigay ko lang yung cake Ay, ma'am. thank you. Isingil mo ma'am. joke lang. Kumita pa no. Hello sir, Mochiban. Thank you sa pag-ano. Buti alam mo sa exactly saan ako ma'am. Opo, nung naalam ko Parang po kinakabisado area mo yung na to. video, Tapos parang dito ganun. na po agad na. Mhm. Thank you ma'am Jen no. Oo. Thank you. Saan pa? Paranaque kayo no? Yes, Saan, po. saan niya? Don Bosco? Ganun? San Valley? SM Sukat. 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 Kaya abangan ko kayo sir sa SM. Mm.
Sige, ma'am. Thank you so much. Pag may kakilala ka, ma'am, na kunyari sa mga bazaar or ano, let me know, message mo ako, ma'am. Will do. Para magtanong ako, ma'am. Ano mo, sir? Ken po yung name ko. Thank you, sir. Jen, no? And good luck po sa business. Kung nagsama tayo, KJ, ma'am. Yes. Ken, Ken, Good luck Jen. po sa business. Thank you, ma'am. Thank you Salamat po. po, ma'am. Thank you so much sa mga biyahe po, sadya. Whether online, ma'am, mga nag-order po na online. Nag-order or sumasadya po. Thank you so much. It means so much to me. Hi, ma'am. Machiban. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo na siya. Ayun. Kasi nag-upload lang ako. Hindi ko na-expect na someone kagaya niyo po ngayon nanonood na would take your time to watch. Hi, ma'am. Machiban. Would take your time to watch, to visit, to support. At siyempre, I want to make your experience good din, diba? So, and I want you to try na masarap na food, diba? So, not only service or the experience, but also the product. And the next time, you can also consider reordering from us. Thank you so much.